Okay, maayong hapon ka na itong tanan mga higala, mga kaigsunan. Nini nga kahaponon. Ato itong tiwason itong live na ko kagahapon nga din wala na ito matiwas. Kadtong mahitungod sa igpapatubo. No? Not the unleavened bread, but to the doctrine of the Pharisees and Sadducees. Wala mo ito na ito matiwas. So ato ning sumpay atong isumpay kining mga pipila ka verse nga nahibilin ato kini siya nga pagatukion ato kining tagaan og kinabuhi ato kining batbaton tagsa ka mga words nga nahipatik ni ini mga bersikulo nga atong gibiyaan kagahapon nga adlaw. So nini kahaponon atong pagasugdan ang katong nabiyaan nato nga mga verses kagahapon sa Matthew 16 verse 21 paingon kita sa unahan. Okay. Nagayon din sumala sa mao nga teksto. From that time began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again that third day. No? Nagayon siya. So kanya atong panahon na misugod si Jesus sa pagpahayag sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan nga moadto siya sa Jerusalem ug mag-antos og daghang mga butang gikan sa mga ansyano nga sa mga punuan, sa mga saserdote ug sa mga eskriba ug pagapatyon siya ug mabanaw sa ikatulo ka adlaw. So dinhi sa mao nga gibasa nato kinahanglan daw siya nga moadto sa Jerusalem kay ngano aron mag-anto sa daghang mga butang. Nakahibalo na siya nga pag-abot didto ni adtong dapitan mag-antos gyud siya. Sakiton gyud siya. Kinsay magsakit ang mga punuan sa mga saserdote nakadumdum adtong mga high priest sa una katong mga Sanhedrin, mga saserdote, scribe, kining Pharisees, no, kadto kana sila nga mga halangdon nga mga tao kaniadto during the time of Jesus Christ. Mo kana sila ang nagapatupad sa mga balaod. So saon sa mga kana nga balaura? Ang balaod nga gikan sa balaan nga kasulatan, ang balaod nga gikan sa mga propeta, balaod nga gikan sa Dios. Ila kaning gipasubraan. Wala kanya nila dawata kundili ilang gihimuan pagyud kining alain nga mga butang nga diin maka pasakit sa ilang isig katao. Dumduman na to nga ang kining meats ang tao magabuhat og meats aron sa meats kining nagakuan sila kana naghimo sila og meats kanang mga butang nga ilang tinumo nga istorya para makadaot sa ilang isig katao ug kana makapahugyaw sa ilang kalipay kay kalipay man kana nila nga dunay masakitan nga ilang isig katao. Sumuna nga nasay na si Jesus Christ nga mga punuan sa mga saserdote ug sa mga eskriba ug pagapatyon siya ni adtong dapita sa Jerusalem. Apan iyang gisultihan na daan ang iyang mga apostol nga pagapatyon siya apan mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Okay, 22. Then Peter took him and began to rebuke him, saying,
Be it far from you, Lord, this shall not be unto you. Sige, ingon ni Pedro, pahilayo ka na. Ano kayo sa pahilayo ka na kanimo. Kana dili gayud mahitabo kanimo. Muna ingon ni Apostol Peter, Apostol Pedro. No? Kay wala masayod si Apostol Peter ug unsay dangatan sa iyang magtutudlo. Adto nga time kun moadto siya sa Jerusalem. No? Doon na nasayra na daan ni Jesus Christ. O ito nga iyang gisulta sa iyang mga tinunan para masayran. Masayod sila kung unsa ang iyahang tumong inigabot sa Jerusalem. Miadto lang siya sa Jerusalem aron magpasakit aron pagapatyon. No, nakaibalon siya pero taliwala sa mao nga iyang kasayuran iya gid kining giadto. No, nga naman nga ning iya man giadto nga nakahibalo naman siya nga pagapatyon siya tungod sa sala sa katawhan. No, gipangiskan gid niya giadto gid niya ang dapit sa Jerusalem aron didto pagasakiton siya pagapatyon siya tungod kana sa atong mga kasalanan. No? So 23. But he turned and said unto Peter, Get ye behind me, Satan, you are an offense unto me, for you Savior not the things that be of God, but those that be men of sabor na Savior, dili Savior, no? Sabor. So, kapangdulan, no? Apan siya milingi og miingon kang Pedro, bahawa ka sa akong atubangan Satanas, no? Kay niadto nga tayo manggumura og si Pedro nasuluban na sa ang iyahang gipang panulti dili na to iyang kaugalingon kundi ang dictation of Satan na to iyang gipanulti, no? Alang ka nako kay wala ka makapanghuna-huna sa mga butang nga iya sa Dios kundi sa mga butang nga ila sa mga tao, no? So yun sige ingon na ni Jesus Christ. Pahawa ka sa akong atubangan Satanas usa ikaw kakapangdulan alang ka nako kay wala ka maghuna-huna sa mga butang nga iya sa Dios kundi sa mga butang nga ila sa mga tao. No, amo to hinahitabo nasulod sa nahuna ni Apostol Peter ang mga butang nga mga nahuna sa tawhanon nga panguna-huna mao iyang naistorya nasulti. Apan dili man buot si Jesus Christ na ingon ni ana kundi sa iyang mga kauban kung makig-uban siya sa iyang mga apostol kinahanglan ang ilang mga pinulungan, kinahanglan ang ilahang gawi pinasikad sa kabubuton sa Diyos. Okay. Harita sa verse 24. Then said Jesus unto his disciple, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. No? Kunya si Jesus, mingon, no? Sabi ni saya. Si Jesus nag-ingon sa iyang mga tinunan, kung kinsa ang buot magsunod kanako, magdumili sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang cross, ug sumunod kanako. So, unsa may buot ipasabot sa giingon ni Jesus Christ nga kinahanglan magdumili sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang cross. So, daghan kayo sa amo ang gitun-an mahitungod sa Bible, Biblia, sige mo kami nagatuon ini. Karang pag-ingon ni Jesus Christ nga magdumili sa iyang kaugalingon. Kung unsay ana si mong huna-huna kinahanglan imong pugngan. Kung ang tawhanon nga naa si mong huna kinahanglan dili nimo ipadayon. Ug magpasaan ka sa cross. Kay ngano, kung ang imong huna-huna limpyo,
walay sagabal, ikaw mo'y tagaan og mga panamastama sa mga tao nga nasina kanimo. Dauton ka, ug mao kana ang krus nga giingon ni Jesus Christ. Kana mga pagpangdaot, kana mga pagpanglimbong, mao kana ang krus nga imong pagapas-anon ug sumunod ka kanako. Miingon si Jesus Christ ana. Kasag dailan na nagdaot mo. Nagdaot ka na to. Kung dili mo sunod lang kita, no? We will follow the will of God, the will of the Lord. Musunod lang kita sa iyang kabubuton. At all time, sa tanang panahon. No? Kinahanglan ato nga wag tumanon. Okay, mukadayan kita. Sa verse 25, for whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. No? Ngayon siya, kay bisan kinsa nga buot magluwas sa iyang kinabuhi, mawala kini kaniya. No? Gusto ka nga mabuhi, gudi ka gusto nga mamatay, muhimo na lang kag bisan unsa nga makadaot sa uban para lang mabuhi ka, mawadan hinon ka sa imong kinabuhi niya na. Ug bisan kinsa nga mawadan sa iyang kinabuhi tungod kanako, hikap laga niya. Kung kinsa ang murag dili na ka mahadlok, bahalag mamatay, basta musunod lang kung Jesus Christ, makabaton hinoon ka og kinabuhi nga walay katapusan. So ingon ni ana lang ka simple mga kaigsunan, mga kigalan. Verse 26. For what is a man profited if he shall gain the whole world? No, nindot kayo. Kung sa may mahimo sa tao, kung sa may igabaylo sa tao, kung maiya ang tibuo kalibutan, if he shall gain the whole world and lose his own soul, ug mawala ang iyahang kalag. Kung sa may ibaylo nimo sa imuhang kalag, ilukat nimo sa imong kalag para dili lang ka maadto sa kadautan, di lang ka maadto sa linaw nga kalayo, no? Aman. So ingon rin, what shall a man give in exchange for his soul? Unsa may ikahatag niya? No, igabayad niya. Bisan pag maangko niya ang tibuok kalibutan, mapildi ka niya ang iyang kalag kung unsa ba ang igahatag sa usa katawo nga baylo sa iyang kalag. No? Wala na kay mahimo nga ibaylo pa sa imong kalag kung mawala naman gani, no? Verse 27. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angel, and then he shall reward every man according to his work. No? Kaya ang anak sa tao, muanhi sa himaya sa iyang amahan, kauban sa iyang mga manulunda, og unya magatumbas sa tagsa-tagsa sumala sa iyang mga binuhatan. No, adunay kitay paghusay unya. Husayon kita. Pinaagi kitang tagsa-tagsa mga tao, pinaagi sa atong mga binuhatan, pinaagi sa atong buhat. Maabot man gid kana, dili man kana ang uban kadaghanan ilang i-ignore, humikan kay dugay naman panahon nga muni mo na dili sila motuo. Pero moabot gid kana kay walay naisulat sa Biblia nga dili matuman. Okay. Verse 28, mayon si Jesus Christ, verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in his kingdom. Ingon siya, sapagkat tinuod, ngayon ako kaninyo, nga duna pa'y magabarog din mabilin din which shall not taste, dili makatilaw og kamatayon, will shall not taste
of death. Pero sa umaabot pa, which shall ang gigamit diri mga igsoon, because umaabot pa, future, till see the Son of Man coming in His kingdom. Pag-abot na ni Jesus Christ, pagbalik na ni Jesus Christ, no? Iyan ang matilawan ang dili na siya makatilaw og kini kamatayon. Kay pag-abot ni Jesus Christ, kadtong mga buhi pa nga mga matarong, yan ang i-rapture, musugat kita kang Jesus Christ didto sa panganod. According to 1 Thessalonians 4:16 and 17, i-rapture kita nga nga bilin diri sa kalibutan nga matarong, i-rapture kita aron musugat kita ni Jesus Christ didto sa kawanangan. Hinaot ko nga, unta maabot na to kana nga mga panghitabo. Kung buhi pa kita ni ana, dili na kita makatilaw kamatayon kay i-rapture na mo kita. Apan kung mamatay kita, mga banhaw kita. Sumala pa sa imong atong mabasa sa John, according to John, during the death of Jesus Christ, before He died, He cried, shouted, mingon siya nga, Amahan, sa imong mga kamot itugyan kong akong espiritu. So, saan hitabo na? Doon na 3 events na hitabo niya na. Pag human yung litok, nga iyang itugyan ang iyang espiritu. Pero mayroong event, may landong ang kalibutan. Total eclipse, like total eclipse. Ikaduhang event, miuyog ang kayutaan, ang kalibutan. Naglinog. Ikatulong event, nabanhaw ang mga patay gikan sa lubnganan. So, mahitabo ka na. Inigabot balik sa atong Ginoong Hesukristo. So, hinaot unta, no? Nga kining hamubo na to nga live karon. Hinaot unta nga kining mapanalandungan sa kanunay aron sa matag karon og unya atong pagahinumduman nga mauday ka na moabot, mauday ka na mahitabo sa umalaabot nga panahon. Busa magbantay matag usa ka nato nga dili kita mahitumpawak, dili kita mahimong naglunang sa kasalanan aron kita maabot sa rapture, aron kita mabanhaw ngadto sa kinabuhing walay katapusan. So dinhi lang utaman, hinaot nga sa gihapon aduna kita yung mga pagtulunan nga nakuha nini kahaponon. Daghang salamat o God bless ka natong tanan.